الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سلف كيوغي سلسلة مفرطة برنامج هريها بفلونا مرحبا. می پروگرام گالون من گنستیانی جمعیت السلف کے سوشل میڈیا خاصة کو گالون من تیار کو فوا سلف کیوغی سوال تو ترین سوالن حوالا سوال کے ایتورو تفصیل تا اگتون میاد علونو اختیار کو فانی سلف کیوغی دیوان سوال می سوال گوانی ٹیٹو جہمکی کونکہ لکمیتو ادی ٹیٹو جہاگن ہورے کورا نمادو صحوانتو ادی توبہ ممفہو ٹیٹو فلوالم واجب وان ہیے ادی می سوال جواب دیوا فانی الشیخ عبداللہ بن محمد ابراہیم شیخ کے جواب گوانی ٹیٹو جہمکی منکراتے کے شیطان آگے عمل کے ادی ای لان لیوگم وا کنتتو ترین واکم کے ٹیٹو جہا فی میہا جہینی ایکمت توبہ و استغفار کراشے ایا ایکو ٹیٹو فلوالم کے کلدانکن ہوری نما اے فلوالم ہوٹے فلوا نلونو نمبس ٹیٹو ہشگنڈگا ہوٹا کورا نمادو صحوانے فرض فسنمادو کورن مسلموں کے مچا واجب وگم وے آدھے شیخ وداولو فام فدین ٹیٹو جو مکی بڑوگم و منکراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فوے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات اللہ سبحانہ وتعالی ونی ٹیٹو جہاں میہا شا ٹیٹو جہاں دے میہا یا لعن اللہ فے آدھے لعن اللہ مکی اللہ سبحانہ وتعالی گے تنوس وگم و رحمتوں امیہ کو بہروں کو अलon मंगे जुआनों के तेरेंग टेटू जहाँ आदि ए टेटू एना के गुणवानों का टेटू जहाँ फा हुन्ना मंजर रहमियों न देखुमा लोबिकुरा बाय जुआनों के मोन मच्चा बलालुमो अलon मन्ना वरंग आबाज जवेरी वरंग आंधिरी मूने फेनिगेंदे हितामया मोलिवेरी कं नोता ए मूनुगा उजाला कमें ने मूनु तकें अलon मन्ना फेनिगेंदनी अदे वे शक्कें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ಲಾನಲ್ ಲವ್ವಾಫವ ಮಿಫದ ಆಮಲೆ ಕುರುಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಬರಕಾಯ್ ಕೆಂಡಿ ತಿಮಾಯ ದಿರಿಯುಳುಮಕಿ ಬಾಜ್ಜವರೆ ನೂಂಕಮಕವ್ವೆ ಅಂದಿರಿ ದಾತಿ ದಿರಿಯುಳುಮ ತಿಮಾಯ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಕಮೆ ಅಲೋನ್ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲಾನಲ್ ಲವ್ವಾಫವ ಕಮೆಕೆ ಬುಣುಮುಂ ei eggotaka vesma lui kamekka muga negun hiyovegen nuwe Allah subhanahu wa ta'ala laanal lavwa fe mihegge diriulu muga barakatenne enage akhiratuga ves ekamuge faafaya adaba ena kurimati lanjihide miyatuge zuwanu na kurimati vefaama ek wabami teto jehomaki alonmenge zuwanum balamunda filumutaka manzar tawga ghairu muslimunga adakada tawterega himene kamemmi hashiganduge eki gunawantawga kuraha tetu jaha fahuru dengama mi zuwana sual kofa miwani tetu jahagen hure kura namadu sahwaneto she jawab de faden hashiganduga tetu hure names kura namadu sahwane namaves tetu filwa leven onnama टेटू एना फिलवालंजे मीकमा बेहे मालूमात दिरासा कल्लुम फेनिगेंदनी मिजमानुगा लेजर के भाई वसीलत बेनु कोगें हशगंडुगा हुन्ना टेटू फिलवाले विधानकं नमविस एई कोम्ने मिया का कुरंग कुलदाना नोता कुरुम के फुर्सत लिबिगेंदा कमे नो एमी मा तिमा एकमा बेनु वगें हुरे कुरी कमे कम गावियस दीनो के हिदायत तरे तिमा वदेवी मीकमा की गोस कमे कं कबूल कुरेवी टेटू जहमुन दुरुह लिवांग एदे मीहायं एनगे हशिगंडुगा टेटू फिलुआ नुलेवनु कमुगा वीनमेस फरुल फसनमा दलोन में कुरंजेन आदि हशिगंडुगा टेटू हुरे कुरा नमादु सहावाने ए नमादा एनगे टेटुआ एगोतुं गुळु में नेक्कमुगा वियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला लानल लव्वाफवा कमेग्गे मति गालोन में देमिहुरुमकी हुद्दवेगे वाकमेन्नु ehmima Allah subhanahu wa ta'ala laanel lavwafa mifada mifada bodati kankamun alon men ekiba manjeheba adi mifada kankan alon mennan ara ganeveni ghairu muslimunge gottan alon menna reeti wani alon menge deenan alon men farwa koda kurevetive alon menge deenuge kankamaki alon mennan ma bodu farwale behette kamekkamuga nuwative ehmima efata kankamun alon men duruheli wanjeba Allah subhanahu wa ta'ala ge laanel levumaki e ilahuge rahmatun tima beru kurwa fada kamekkamuga wi hindu
අලුගන්න මෙන්නම් එයි මා බොඩු කමෙක්කමුගා නුහෙදුන් නොත අලොන් මෙන්නම් එයි මස්සලෙක්කමුගා නුවුන් එයි අලොන් මෙන් හිතාම කුරංජිහකම එයා කොලනු කුරින් ඉෂාරේ කුරිෆදන් මිෆත බයි අල්ලාහ් නහී කුරවෆා ෂයිතානි මුන්කර් අමල් තකන් අරගන්න ජුවානු එමිහුන් ඒ උලනි එකමුගේ වර හිංගම ජෙහුමා උෆදුගා හෙන් හීවි එක්කමකු ඒගේ ෆහතුගාවා හිතාමය මොලිවරිකම දිරියොලුමගේ අබාජවරිකම අදිරිකන් එත බයෙක්ගේ කිබෑම් ෆෙනිගෙන්දේ අලොන් මෙ මිෆද මුන්කරතකුන් සලාමෙව්වේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුහිවඩිගම්වා ගොතුගා අලොන් මෙන්ගේ දිරියොලුම් වේතු කුරම් මසක කොනජේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මි ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ එහෙන් සුවාලකයක්කොන් බද්දල් වලුම්ගේ මෙදුගා වකවෙලා සුබ්හානක අල්ලාහුම්මා وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته